ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾಯಕರು ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹಮಾಸ್ ರುಂಡ ಚಂಡಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡೀ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೂದಿಯಾಗಿದೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಾಜಾ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿದೆ. ಜನರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಪರದಾಡ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾನವೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿವೆ. ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಭಯಾನಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. लगातार जो है आप यहाँ पर विजुअल्स देख रहे हैं कि हमास के आतंकी ठिकानों पर जो निशाना बनाया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। विजय सुरेंद्र शाह आपको नॉनस्टॉप यहाँ पर विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए, यानी कि वो इलाका जहाँ पर हमास के बड़े कमांडर्स बैठे हैं, चाहे बिल्कुल ठीक पास के इलाके की बात की जाए, वहाँ पर भी लगातार सुरक्षा बल अब टारगेट्स कर रहे हैं। हम इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ से ठीक अगर बात की जाए, now looking into what the operations are being carried out, we can see that how the troops of the IDF, they are carrying out the operations here in the ground zero, and they are ensuring that any attempt of the Hamas terrorists is foiled well within the time because the mortar shells that are being fired from this very place, they are landing in the inside even in the city of the Gaza, since this area, the Gaza city, is not a very place that has a very wide geography. This is just a 41 kilometer by 12 kilometer area where this operation is actually targeted at. And apart from this, we have also seen that how Apache helicopters are also being used by the security forces to target the establishment. If you are to look at this very area, now Vijay Surendra Shah is showing you some of the visuals that this is one of the installation from where the targets are taking place, from where the security forces are now firing at the installations of the Hamas. This area is very important, keeping in view that there have been attempts of infiltration from this side, and this is Beit Hanun, this area on the other side that is being targeted. On the verge of war many a times, but this kind of deployment that has been made on this side, this has not been seen in the past, because there has been a long pending conflict when it comes to the Gaza and the Israel. But now what has happened, that massive deployment of the artillery, the tanks have been made here in the ground zero. And apart from this, the use of the drones, we are getting to know, has also started from the side of Israel. That is, the drones are being used to target the cadres and the locations of the commanders of Hamas. Apart from that, the Hezbollah front that was looking very active since yesterday, there has not been a major development on the north side today. But on the south, apart from this, there are some orders that they are waiting for, because this entire area, one more shell has been fired, and now these are the visuals that are coming in. Another shell has been fired. This is an artillery shell that has been fired from the Israel side to target the location of Hamas cadre in the Gaza. ಇನ್ನು ಹಮಾಸ್ ರಕ್ಕಸರ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗುವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆತ್ತವರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರಳು ಕಿಚ್ಚುವಂತಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಣಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಗಾಜಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಮನೆಗಳು ಇಂದು
ಬೂತ್ ತಳ ಸೇರಿವೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಉರುಳುತ್ತಿರೋ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಎಂದು ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು. ಗಾಯಾಳು ಮಗನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಜನರು ಅನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಹೇಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. हम इस वक्त गाजा बॉर्डर के पास मौजूद हैं। स्पेसिफिक लोकेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि हम इस वक्त एक ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर जो आर्टिलरी टैंक्स है वो तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ से लगातार गाजा पर जो है फायरिंग की जा रही है। यहाँ एक ऑपरेशनल बेस अब तैयार कर दिया गया है जो कि जिसमें तमाम जो सैनिक है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार आप बड़े धमाकों की आवाज़ सुन सकते हैं क्योंकि यहाँ बड़े टैंक्स जो हैं वो तैनात हो चुके हैं और यही टैंक्स जो हैं वो बाद में कूच करेंगे जब गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना कदम रखेगी। यहाँ पर आप देखिए सोल्जर्स लगातार जो नेविगेशन देखकर यहाँ पर आर्टिलरी को फायर कर रहे हैं और ठीक ये पूरा इलाका तकरीबन 500 मीटर का इलाका, इसमें पूरे टैंक्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। उस तरफ अगर आपको विजय सुरेंद्र शाह दिखा पाएं तो वहाँ पे आपको इजराइल का झंडा भी दिखाई देगा और उसके साथ जो हैवी आर्टिलरी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। ये जंग में पहली बार हमको देखने को मिला है कि एरियल स्ट्राइक्स के साथ साथ जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स है वो यहाँ पर भी की जा रही है। जैसे ही कोऑर्डिनेट्स इनको मिलते हैं कोऑर्डिनेट सेट करके यहाँ पर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स की जाती हैं। लगातार आपको पीछे से जो आगे थोड़ा इलाका है इससे आगे जहाँ पर आर्टिलरी आगे भी तैनात की गई है वहाँ से प्रिसीजन स्ट्राइक्स की जा रही हैं और यहाँ से भी रुक रुक कर स्ट्राइक्स की जा रही हैं गाजा पट्टी के उन इलाकों पर जहाँ हमास के आतंकी बैठे। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरह से आतंक पर प्रहार जो है वो इजराइल का जारी है। इजराइल जो है वो आतंकवादी हमास को पूरी तरह से निस्त नाबूद करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड जीरो से बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। लगातार नॉन स्टॉप एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ऑल टेरन व्हीकल में जो जवान है वो अब और टैंक्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ये ऑल टेरन व्हीकल है यानी कि किसी भी जो टेरेन है किसी भी तरह की डेमोग्राफी है उस पर ये चल सकते हैं। सारी जो इजराइल की जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं लेटेस्ट व्हीकल्स हैं उनको अब यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है और ये विजुअल्स आप खास तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से टैंक्स पर जवान पूरी तरह से तैयार हैं। लगातार जो गाजा पट्टी है उस पर बड़े हमले किए जा रहे हैं और अब और लगातार एमुनिशंस जो है वो यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। एक और रॉकेट अभी यहाँ से फायर किया गया है। आप समझ रहे हैं कि लगातार यहाँ पर रॉकेट से बहुत बड़े फायर जो हैं वो किए जा रहे हैं क्योंकि अब हमास के आतंकियों का अंत करने के लिए इस ऑपरेशन को एडवांस स्टेज पर ले जाया गया है हिमानी। और आप ये मान कर चलिए कि यहाँ से क्योंकि बॉर्डर 200 से 250 मीटर की दूरी पर है तो अब जो दूसरे ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे कि जिस ऑपरेशन में जो इजराइल के सैनिक हैं वो हमास के आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे उस ऑपरेशन की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। और लगातार यहाँ से निशाना जो है वो हमास के आतंकियों को बनाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको ये दिखा रहा है कि किस तरह से बड़े ऑपरेशन में अब जो है वो इजराइल पहुंच चुका है। यहाँ से सुरेंद्र शाह आपको लगातार विजुअल्स जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आतंकी हैं हमास के उनके ठिकानों को लगातार निस्त नाबूद करने के लिए बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। ಇನ್ನು ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯೇ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗೋಳು ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಉಡೀಸ್. ಹೌದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ರಣ ಭಯಂಕರ ದಾಳಿಗೆ ಇಡೀ ಗಾಜಾವೇ ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಥೆಯಂತೂ ಇನ್ನೂ ಘೋರ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಲಾಟೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕತೆಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. IDF ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ನಿಂದಲೇ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. As we can see, and we have been reporting from the IDF operational base, and as I mentioned that we are just 500 meters away from the Gaza city, because on the other side it's an Hamas terrorist who have been constantly firing rocket, but which is that has also been intercepted by the Israel. But it's an IDF who has said already that they have managed to seal the border, mining areas around beaches as a stopgap against a further incursion. But the death toll in Israel from the attack is subsequently about 1,200, but on over 1,500 people have been killed in Gaza city. So as we can hear the explosion, which is explosion of an artillery that has been fired to the Hamas side, and also there are rockets that has also been fired. So we can see there are forces who have been constantly being taken their positions, as well as from the start to end. I'll just ask my video journalist Surendra Shah to show you the visuals of an operational base from the one end to another, because it's very important to see the action that has been taken, the retaliation that has been done by the Israel is something very important to see, because the statement that we have been seeing since day one, where the Prime Minister Netanyahu has clearly said the war that has been started by Hamas is going to be ended by Israel, and this is a clear response to the Hamas terrorists. As we can see on our visuals, it's from nearly just 500 meters, because we can even see the French there, the border of between the Israel and the Hamas and the Gaza city. We can see there is a French as well, where to the other sides are the Hamas terrorists who has also been firing the missile, which has been intercepted by Israel. But yes, it is something we have been seeing, that it is Israel who continue to grapple with the emerging enormity of a massacre, and the military that has been formally notifying hostages family. But this is they have been doing this since months, but now we have been clearly seeing that the Israel has called up even an army reservist and launched a wave of airstrike on the Gaza Strip. But we'll see what is the course of action, because as we have been continuously showing the visuals from the Gaza Strip, it is just 500 meter, like less than 500 meter, where the forces has been deployed here, and artillery as well as tanks and the rockets has been constantly fired to the Hamas side. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ಮಶಾನ ಕೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನರಕ ಏನು ಅಂತ ಈ ಗಾಜಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಭೀಕರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೋದನೆ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ನರಕ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶವಾಗಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಲು ಸಿಡಿದಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮಾಯಕರು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮಗಳು, ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡದ ಶಿಶುಗಳು ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ನರಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯವು ಭೀಕರ ಬೀಭತ್ಸ. ಮನುಷ್ಯರ ಸಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನರಳಾಟ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಸಾಕಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಶೆಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುರು ಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. इस वक्त हम गाजा के बॉर्डर पर मौजूद हैं. जगह मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पर जो है सही एक्शन आपको देखने को मिलेगा. इजराइल जो बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है वो यहीं से एग्जीक्यूशन हो रही है. यहाँ पर आप देख पाएंगे तो कई तोपें जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं. लगातार यहाँ से गाजा को अब टारगेट किया जाएगा. बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फायर, जो आर्टिलरी फायर है वो गाजा के उन हमास के ठिकानों पर किए जाएंगे. आप समझ सकते हैं कि यहाँ से टैंक एडवांस कर सकते हैं. ये वो जगह है. हमास में लगातार जिस तरह से आतंकियों ने बड़ा ठिकाना बनाया है, उस बीच बड़े ऑपरेशन को तैयारी जो है इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं. अभी बताया जा रहा है कि चंद मिनटों में ही बड़े ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा. यानी कि हमास के उन आतंकी ठिकानों की पिन पॉइंट लोकेशन इस वक्त आईडीएफ के पास मौजूद है और आईडीएफ अब से चंद सेकंड या चंद मिनट के बाद ही यहाँ से बमबारी जो है वो शुरू कर देगा. यानी यहाँ से उन टारगेट्स को अटैक किया जाएगा जहाँ पर हमास के आतंकी छिपे बैठे हैं. विजय सुरेंद्र शाह आपको लगातार यहाँ से विजुअल्स दिखा रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन जो प्लान किया जा रहा है उस बीच किस तरह से तोप और आर्टिलरी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है. जंग के हालात क्या हैं वो सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं. बड़ी तोपें जो हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी पूरी जो है. और ठीक देखिए आप, एक और फायर जो है वो यहाँ से किया गया है. आपको लगातार दिख रहा होगा धुआं जो आ रहा है. यहाँ से आर्टिलरी फायर जो है वो गाजा पट्टी के इलाकों में किया जा रहा है. और आप देखिए वहाँ पर सरहद के बिल्कुल पास भी जो है गाजा पट्टी पर के बिल्कुल नज़दीक आप देख सकते हैं कि जो टैंक्स हैं वो पहुँच गए हैं. यानी कि बिल्कुल क्लोज डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है. ये आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त बिल्कुल सरहद के पास डिप्लॉयमेंट. और आप देखिए और जो है लगातार मोटार शेल्स और आर्टिलरी जो है वो फायर किए जा रहे हैं. ग्राउंड जीरो से हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े मोटार शेल्स जो हैं वो फायर किए जा रहे हैं. इजराइल की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम यहाँ पर मौजूद है. लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार जो है हमास के आतंकी ठिकानों पर बड़े लॉन्चर्स जो हैं वो दागे जा रहे हैं, हैवी आर्टिलरी का उपयोग किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन जो है वो ये होने वाला है. मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि वहाँ पर ठीक आपको सामने अगर दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि हमास के आतंकियों के जो ठिकाने जो ध्वस्त हुए हैं वहाँ से काला धुआं आपको निकलता हुआ नज़र आ सकता है. हालांकि काफ़ी दूर इलाका है, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो यहाँ से है, जहाँ पर आर्टिलरी जो है वो स्ट्राइक कर सकती है. जिस तरह की ಹಮಾಸ್ ರಕ್ತ ರಾಕ್ಷಸರ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಈಗ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 2000 ಪೌಂಡ್ನ MK-84 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ದರಶಾಹಿಯಾಗಿವೆ. ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ನಾಗರಿಕರು ಸಿಲುಕಿ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಎದೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉರುಳಿದ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಮಹಿಳೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ ಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಉಗ್ರನನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಹಮಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ 5 ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನುಕ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡೋ ಒಬ್ಬನ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಯಾಹ್ಯಾ ಸಿನ್ವರ್ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. IDF ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಹಮಾಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಡೆದು ಚೂರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್.